वेलकम समस्त को वेलकम। आज आम क्लास 9 रो साइंस क्वेश्चन देखा फिजिकल साइंस बेसिकली फिजिकल साइंस रो चतुर्थ अध्याय बा आम पाठ देखा से बहुत क्वेश्चन पॉसिबिलिटी अच्छी। देख खाद्य संपदर उन्नतिकरण इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसर्च ये जीव विज्ञान रिलेटेड चैप्टर्स तेणु समस्त इजी हम बुझापी सुविधा हम जस्ट आम ये मन दे शुणिले इजिली आम सब जिन को बुझी पारिबा एवं परीक्षा से लाभदायक हम। देख स्वल्प समय भिडियो मुझे 10-20 मिनिट भितर तुम्हें 2-3टा चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन टोटाल ओवरऑल बुक विषय में बेसिक आइडिया हो ता संगे मुझे इनसर करदेवाई चाहे जो गुड़क इंपोर्टाट क्वेश्चन ताको आम आइडेंटिफाई करनवा जोटा कि तुम फलप्रद हम एवं क्लास 9 एग्जाम सरू सरू तुम्हें परीक्षा रे भल करवा संगे संगे गोटे बेसिक्स आइडिया हो मु कौन पढ़ी एवं कौन मोर मु कौन शिखी बोली। देख खाद्य खाद्य संपद है खाद्य संपद ये गोटे सहभोजी अच्छी सहभोजी कहले जे खाली आम सब जो उद्भिद आ नीड़हरित शैवाल जो मैंने कि निज खाद्य निज प्रस्तुत कर पारती आउ छाड़देले अन्य मानक आम परभोजी बोली कहे हेटेरोट्रॉप्स बोली कह जाए मन रखते छुआ। ये आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा है खरीफ फसल रबी फसल है इंपोर्टेंट कथा है कौन खरीफ फसल एवं रबी फसल वर्षा दिन जो चाष कराए आम कहे कौन खरीफ फसल एवं शीत दिन जो प्रकार चाष कराए आम रबी फसल बोली कही था। वर्षा दिन जमी धान चाष कराए आम खरीफ फसल बोली कहवा शीत दिन पनीपरिया सांगे गहम जो अल्प पानी आवश्यकता थाए से भाया कृषि करा हुए ताको आम रबी फसल बोली कही था। 1960 ठारू 2000 पर्यंत चाष जमी परिमाण 25% वृद्धि घटी है ना 1960 रु 2004 मध्य चाष जमीटा 25% वृद्धि घटी उत्पादन रे 4 गुण 25% वृद्धि घटी उत्पादन 4 गुण बढ़ी। देख जो आम कौन चाषबास कथा कहूचे हाँ से मन रखा दरकार जे आम कौ प्रकार बीज चयन करवा उच्च गुणवत्ता संपन्न निहाती चयन करवा पोषक सठिक व्यवहार करवा और फसल संरक्षण सुपरिचालना करवा। खाद्य शस्यर उन्नतिकरण देख ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आम देश विगत 70 दशकर प्रोफेसर MS स्वामीनाथन सहयोग संगठित होता सबुज विप्लव जो नुआ किस्म खाद्य और खाद्य शस्यर प्रचलन करा 70 दशक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन सहयोग संगठित होता सबुज विप्लव एवं जो ही नुआ किस्म खाद्य प्रचलन करा इठिया वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से गुड़ाक परीक्षा सुनिश्चित भाव में बार बार रिपीट करे। कृषि गवेषणा केंद्र ICR है कृषि गवेषणा केंद्र ICR धान गवेषणा केंद्र CRRI कटक ICR है ICAR है नुआ दिल्ली CRRI है कटक एवं OUT कृषि ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय OUT जोटा कि भुवनेश्वर प्रतिष्ठा रही मन रख ये वेरी इंपोर्टेंट कथा। ये गोटे देख प्रचलन उन्नत जो आम विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य जो देखुचे से कौन अल्प समय भितर बहुत चाष हो पारे तो ये सब जो नूतन से टेक्नोलोजी व्यवहार कर जो आम कहीपर आइडिया जो व्यवहार करा सर्वप्रथम लुथर बुरबैंक बुरबैंक को प्रचलन करते प्राकृतिक परागण द्वारा नूतन फल सृष्टि करवा सफल होते प्राकृतिक परागण द्वारा नूतन फल सृष्टि करने को सफल होते है जेनेटिक वेरिएशन कहा जीनीय विप्लव मन रख
ଏଠି ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ହେଲା। ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ, ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆକାରରେ ମନେ ରଖିବ ନିହାତି। କଳକାରଖାନାରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ବୋଲି କହୁଛେ, ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର, ଗୁହାଳର ବକଳା, ପାଳ, କୁଟା, ପାଉଁଶ, ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଜୈବ ଉପାଦାନ ପକାଯାଏ ଗାତରେ, ତାକୁ ଆମେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ବା ଜୈବ ସାର ବୋଲି କହୁଛେ। ଦେଖ ରାସାୟନିକ ସାର, ଜୈବିକ ସାର ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ହାର୍ଡଲି 3 ରୁ 4 ମାସ ଲାଗିଥାଏ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ହାର୍ଡଲି କେତେ ମାସ? 3 ରୁ 4 ମାସ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଲଗା, ସାର ଅଲଗା ଏବଂ ସବୁଜ ସାର ଅଲଗା। ଜିଆ ସାର ବା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସେଠି ଜିଆ କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ ହବ ଛୁଆ ଭସଭସିଆ ହେଇଯିବ। ଭସଭସିଆ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ରହିବ, ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଠି ରାଇଜୋବିୟମ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଅଣୁଜୀବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପଶୀ ଜୀବ ଯଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ସିଆନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କେତେକ କବାକ, ଏଜୋଲା ଆଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ବିବନ୍ଧିତ ମୃତ୍ତିକା ଜୈବ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ଜୈବିକ କୃଷି, ଯୋଉଟା ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ତାକୁ ଜୈବିକ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଜୈବ କୃଷି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଦି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୈବିକ କୃଷି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଫସଲର ସଂରକ୍ଷଣ ମନେ ରଖିବ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହିଥାଉ, ସେ 3ଟା କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯେମିତି ମୂଳ ବା କାଣ୍ଡ ପତ୍ରକୁ କାଟିବା, ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିବା, ଫଳ କାଣ୍ଡକୁ କଣା କରିଦେବା ହେଲା। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଫସଲକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ମୂଳ ବା ପତ୍ର କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ପୋଷଣ କରାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଫଳ କାଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ପୋକ ନ ଲାଗନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା। ପୋକ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଫସଲ ପ୍ରଜା ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ଚାଷ ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଶସ୍ୟ ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ବିହନର ଚୟନ ଏବଂ ବିଶୋଧନ କରିବା, ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା, ଜଳର ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କଥା କହୁଛେ ତାହେଲେ ପୋକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଫସଲ ପ୍ରଜାୟ, ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ, ଶସ୍ୟ ବିହନ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବିହନର ଚୟନ, ଖରାଟିଆ ଚାଷ, ଜଳର ସୁବିନିଯୋଗ, ଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କିଛି ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉଟାକି ତୁମକୁ ମନେ ବି ରହିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବି ନେଇଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଧାନରେ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଆଉ ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ମୋନୋକ୍ରୋଟୋଫ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋନୋକ୍ରୋଟୋସ୍। ତାହେଲେ ମୋନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ ମନେ ରଖିବ ବା କାର୍ବାରିଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ଗହମର ଗଜିଆ ଷଣ୍ଢ ପୋକ କଥା ମନେ ରଖିବା। ସେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରେ ନା ମୂଳକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ନ ପୋକ
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶରୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଛୁଆ? ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍ ପାଉଡର। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍ ପାଉଡର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଧାନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଫରାଟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ମାଟିରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଫରାଟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଫରାଟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ, ଆଖୁରେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଫରାଟ ଦାନା ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗବିନ୍ଧା ରୋଗ ହେଉଛି ସେ ଅଗବିନ୍ଧା ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା। ପତ୍ର ଡିଆଁ ଏଣ୍ଡୋସନାଲ ସ୍ପ୍ରେ। ଚିନାବାଦାମ, ଧଳା ଗ୍ରବ ବା ବିଟଲ ଫସଲ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ ଥାଇମେଟ୍ ବା ଫରାଟ ଦାନାର ବିଷ ମିଶାଯାଏ ହେଲା। ସୋରିଷରେ ଯେଉଁ ପୋକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ମେଟାସିସ୍ଟ୍ରକ୍ ସ୍ପ୍ରେ ସେହିପରି ଚିତ୍ରିତ ଶୋଷକ ପୋକ ମାଲାଥିଅନ ପାଉଡର ଡଷ୍ଟର ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଦେଖ ଧାନର ମଇସା ରୋଗ ହେଲା। ମଇସା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଥାଏ ଛୁଆ? ନା ପତ୍ରଟା ଡଙ୍ଗା ଆକୃତିର ହେଇଯିବ, ମାଟିଆର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମର୍କୁରୀ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ HgCl2 କପର ସଲଫେଟ୍ CuSO4 ଦ୍ରବଣକୁ 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ଦିଆଯାଏ। ଗହମର କଳଙ୍କି ରୋଗ, ହଳଦିଆ ମାଟିଆ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଲମ୍ବାଳିଆ ଫଟକ ପତ୍ର ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଡିପ୍ଥେରେନ୍ ଦ୍ରବଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଆଖୁ ନାଲି ସଡ଼ା ରୋଗ ହୁଏ। ପତ୍ରର ଶିରାରେ ଗାଢ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ ହୋଇ ପରେ ଏବଂ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଏ। ବିହନ ଖଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିସାନ୍ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ଦିଆଯାଏ। ବୁଟ ଚଣା ବା ଜାଉଣା ରୋଗ, ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୃତ୍ତିକାରେ 8 ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତାରେ ମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରାଯାଏ। ସେପରିକା ଆଳୁରେ ଉଛୁରା ପତ୍ର ମଡ଼ା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ବଡ଼କକ୍ସ ଦ୍ରବଣ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପାଇବା ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋମଇଶି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରିଥାଉ ହେଲା। ଭାରବାହୀ ବଳଦ, ଘୋଡ଼ା, ଗଧ, ଖଚର, ଅଟ, ହାତୀ, ଚମରି ଗାଈ, ତନ୍ତୁ ଲୋମ ଚମଡ଼ା ଦେଉଥିବା ପଶୁ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଅଟ, ମାଂସ ଦେଉଥିବା ପଶୁ କୁକୁଡ଼ା, ହଂସ, ଛେଳି, ମଇଁଷି, ଘୁଷୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ନର୍ମାଲ କଥା। ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଏରୀ ବୋର୍ଡ଼ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ NDDB ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା। ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଆଦି ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ। ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ 2-3ଟା କଥା ପାଇଁ ଚାଷ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଦୁଗ୍ଧରୁ ଘିଅ, ଲହୁଣୀ ହେଲା, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋ ମଇଁଷି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ବହୁତ ନର୍ମାଲ କଥା। ଯେମିତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ ଆଉ
ଗୋବର ଯେମିତି ସେଠି ଜମା ନ ରୁହେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଗାଈ ମଇଁଷି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବେଳେ ବଳଦ ଆଦି ପଶୁଙ୍କୁ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ବାକି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଦୁଗ୍ଧକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା, ଏହା ଦୁଗ୍ଧକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ମିଳିଥାଏ କ୍ରିମ୍। ସ୍ନେହସାର ଅଂଶ ଉପରକୁ ଆସେ, ଏହାକୁ ତରଳ ଅଂଶକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପରେ ଅଲଗା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥି ହିସାବରେ 10ରୁ 70% ସ୍ନେହସାର ଥାଏ। ଦହି, ଘୋଳ ଦହି ପିଇଥିବ ତୁମେ। ଦହିରୁ ଲହୁଣୀ କାଢ଼ିବା ପରେ ବାକି ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଘୋଳ ଦହି କୁହାଯାଏ। ଲହୁଣୀକୁ ଗରମ କଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ନେହସାର ରହିଯାଏ। ଘନୀଭୁକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଚିନି ମିଶାଇ ବା ନ ମିଶାଇ ଦୁଗ୍ଧକୁ ପାଣି ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରି ସାନ୍ଦ୍ରତା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ 31ରୁ 70% କଠିନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ 9% ସ୍ନେହସାର ଥାଏ। ଛେନା, ଦୁଗ୍ଧ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଖୁଆ, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ 70ରୁ 75 ଅଂଶ କମାଇ ଶୁଷ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଗରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳି ପାରୁଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ, ଦେଖିବା ମୁଁ କହିବି ୟା ପରେ। କେତେଟା ଗାଈ ରହିଲେ ହାର୍ଡ଼ଲି ଗୋଟେ 8-10ଟା ପରିବାର ଚଳିପାରିବ, ସେ କଥା ବାର ସେଥିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବମୋଟ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନରେ ଘୁଷୁରୀ ମାତ୍ର 5-6% ଯୋଗାଇଥାଉ। ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ମ, ଲୋମ, ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ, ସାବୁନ, ତେଲ ରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନାଇଁ କି? ପୋଲ୍ଟ୍ରି ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଛୁଆ, ମାଂସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କେତେ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ାର ନାମ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗ୍ହର୍ନ, ମନିକା, କାଙ୍କଲା ହେଲା। ଏଇଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗ୍ହର୍ନ କୁକୁଡ଼ା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 280ରୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଓଜନ ଦେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଂସ ମିଳିଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଅଣ୍ଡିରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରୁଥିବା ତଥା ଉଚ୍ଚଚାପକୁ ସହ କରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ଯେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାରେ କେଉଁ ରୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ଇଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଦେଖ, ବାହ୍ୟ ପରଜୀବ, ଉକୁଣି, ମାଇଟ୍, ଟିଙ୍କ ଏଇଆ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତରେ ଗୋଲକୃମି, ଫିତାକୃମି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ାର କକ୍ସିଡିଓସି, ଲିପୋସାଇଟୋସିସ୍ ବୀଜାଣୁ, ପୁଲମ ଟାଇଫଏଡ୍, ପାରାଟାଇଫଏଡ୍ ଭୂତାଣୁ, ରାଣୀକ୍ଷେତ, କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ, ସଂକ୍ରାମକ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ପ୍ରଭାବ, ସଂକ୍ରାମକ ବର୍ସାଇଟିସ୍, ପୋକିଂ ଏନସାଇଫ୍ଲୋ ମାଇଟିସ୍ ବା ମେରେକ୍ସ। ମନେ ରଖିବ, ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାର ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆଉ ଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ହେଲା। କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଚାଷ ହେଲା, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଚାଷ। ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7,500 କିଲୋମିଟର। ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ମଧ୍ୟରେ କଣି, ସାର୍ଡିନ୍, ମକ୍ରେଲ୍, ଟୁନା ଆଉ ପପସେଟ୍, ସାର୍କ, କାନଗୁରୁଦା ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଲ, ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଉପଗ୍ରହ ବା ଶବ୍ଦ ସମ୍ବେଦୀ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବ।
देख मत्स्य संपद उत्पादन मत समुद्र को आबद्ध करी जो मत्स्य चाष करा जाए ताको मेरिकल्चर बोली कहा जाए होला ये वेरी इंपोर्टेंट कथा आ पोखरी आबद्ध पोखरी माछ चाष करा जाए ताको एक्वाकल्चर कहा जाए आजिकली माछर चाहिदा पूरण निमंते चाष जमीर धान चाष सह माछ चाष करा जाउछि शामुका कंकड़ा ऑक्टोपस इत्यादि मरुका जातीय जीव खाद्य बहुमूल्य संपद अटंती है मेरिट्रिन आरिका डोनाक्स सिरकाशिड़ा सालेन ये सब समुद्र मिलता है महुमाछी तो औषधीय गुण थाए से समस्त जानते आईटा गोटे भेरी महुपणार जो मिले तार औषध गुण मिलता महमर औषधीय से चाहिदा बहुत बेसी देख महूरे साधारणतः 70% शर्करा 80% जल विटामिन आउ परागण महम रही है इंडिया शुद्ध जैविक कृषि एक कृषि पद्धति आबद्ध पोखरी एगुड़ा तो आम कहले छुआ समुद्र जल होता वर्षा दिन कर फसल हॉर्मोन प्रयोग माछ द्वारा प्रजनन प्रक्रिया को डैश प्रजनन कह जाए है समुद्र पटर 7500 देख रोग ताहार निराकरण है रोग आ ताहार निराकरण रोग कथा आसिले मन रखिबो जे 1948 मसीह जातिसंघ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WH जे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गोटे सुस्थर संज्ञा कौन देले व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक स्वस्थ अवस्था ही स्वास्थ्य को बुझाए व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य अवस्था ही स्वास्थ्य को बुझाए साधारणतः सुस्थ कहले निरोग रोगमुक्त अवस्था को बुझाए रोग को इंग्राजी डिजीज बोली कह जाए डिजीज अर्थ है डिस्टर्ब एज व सुस्थतार व्यतिक्रम यदि सुस्थतार व्यतिक्रम देखाई आम कहे जे रोगीर कौन असुस्थ होली आम कह देख रोग दुई प्रकार गोटे हूँ दीर्घकालीन आ गोटे हूँ स्वल्पकालीन स्वल्पकालीन होता रोग को एक्यूट एवं दीर्घकालीन रोग को क्रॉनिक कहा जाए मन रखिबो संक्रामक रोग को आम डिया रोग बोली कही था एवं डिया रोग क्या मध्यम व्यापे भल भाव आम जाचे ये आम देखा देख मशा माने माई एनोफिलिस मशा माई क्यूलेक्स मशा निजर खाद्य तथा परिपक्व अंडा देवा निमंते रक्त आवश्यक करते रक्त शोषण बेले से रोगी ठार आनी रोग बीजाणु गुड़ी को सुस्थ लोक शरीर संचरण करते देख आम शरीर में प्रवेश करी से फुस्फुस संक्रमित करने सह जक्मा रोग सृष्टि करते है जक्मा रोगर अणुजीव गुड़िक श्वासवायु माध्यम शरीर प्रवेश करी फुस्फुस को आक्रमित करने सह जक्मा व टीबी रोग सृष्टि करी थांती से प्रकार टाइफॉइड अणुजीव पाटी दे अंतनड़ी प्रवेश कर टाइफॉइड रोग सृष्टि करता है समस्त रोगर अणुजीव ये सिधासलख शरीर प्रवेश कर रोग सृष्टि करते है HIV भाइरस मनुष्यर शरीर
ଲସିକା ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଇ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସୃଷ୍ଟିକର ଅଣୁଜୀବ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବେଶ କରି ଯକୃତ ପରେ ପରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆରବିସିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ଗୁଡ଼ାକ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। देख ताहले टीकाकरण पद्धति पारंपरिक चिकित्सा पद्धति भारतीय चीन और देश में चिकित्सक मैंने बसंत रोगी बकड़ा खंड को नहीं सुस्थ लोक शरीर में घषिबार उदाहरण दे रही से विश्वास करते जे एपरी करने द्वारा सुस्थ लोक शरीर बसंत रोग अणुजीव प्रवेश करी सही रोग विरुद्ध सुस्थ शरीर रोग प्रतिरोधक उत्पन्न हम फल सुस्थ लोक बसंत रोग मुक्त हम। आज प्राय 2 वर्ष पूर्व इंग्रेज डाक्टर एडवर्ड जेनर देखिले जे जो गोपाल मानक गोरु मानक गो बसंत होइछि सेही गोपाल मानक बसंत रोग महामारी समय ना गो बसंत क्वचित देखा जाए। गो बसंत भूताणु मनीष बसंत भूताणु मध्य सामंजस्य अधिक। जेनर यही गो बसंत भूताणु को आनी मनीष शरीर प्रवेश कराइथिले फल से मनीष प्रतिरोधक देखा देता है। एवं लाटिन भाषा रे गाई को भाका बोली कहा जाए तेणु भाका शब्द रू वैक्सीनिया आसला एवं परवर्ती या वैक्सीनेशन बोली आमे कहूचे। देख ये आम देखा छुआ भूताणु जनित रोग कृमि जनित रोग बैक्टेरिया जनित रोग भूताणु जीवाणु जनित रोग आदि प्राणी जनित रोग है केमती जाना जो गुड़ाक वायुवाहित रोग साधारणतः से भूताणु जनित बोली कहते इन्फ्लुएंजा डेंगू ज्वर पोलियो हेपाटाइटिस मिलिमिलिया गालुआ इत्यादि को आम भूताणु जनित रोग बोली कहवा। बीजाणु जनित रोग हूँ टाइफॉइड कलेरा टीबी आंथ्राक्स टिटानस कबक है जादू कैंडिडस है आदि प्राणी मलेरिया कला ज्वर शरीर अंग प्रत्यंगर कार्यधारा व्याघात जमी हृद रोग है खाद्य जनित हृद रोग बा रक्तनाड़ी रोग मोटापण से परिका खाद्य अभाव जनित रोग क्वाशियोकर मारास्मस विटामिन अभाव जनित रोग जमी आम कहवा स्कोर्वी अंधारकणा प्लेग्रा धातुसार अभाव जनित रोग रक्तहीनता अस्थि रोग टिटानी आनोरेक्सिया नर्भोसा यही रोग एक मानसिक रोग जहाँ साधारणतः 10 ରୁ 30 वर्ष बयस झील मानकर अधिक देखा जाए एवं कृषकीय शरीर स्लिम गठन निमंते माने खाद्य ग्रहण करने को कुंठा प्रकाश करते एवं शरीर मोटा हो सौंदर्यहीन भय एम थाए समय समय भूल बसत आम क्षुधाहीन बोली कही था। बुलमिया नर्भसा ए रोग पीड़ित रोग नियंत्रण हो अत्यधिक खाद्य खाते मोटा हो जाती यही परवर्ती समय बांति झाड़ा बंद करने औषध सेवन झाड़ा खोला औषध सेवन लक्षण देखा जाए जहाँ छड़ा अंतक्ष रोग गला रोग अत्यधिक बांति जो शरीर आभ्यंतरण रक्तस्राव आदि रोग देखा जाए। वंशानुक्रमक हेमोसेल्फिया सिकेल सेल दुर्घटना जनित रोग रही लिंग जनित गोनेरिया मन रख सबू रोगर लक्षण आउ कारण जमती डायरिया पतला झाड़ा बोली ये 2 प्रकार गोटे एक्यूट आ गोटे क्रोनिक ई कोलाई आउ साल्मेना सिगेरा भली केतक बैक्टेरिया आम अंतनड़ी प्रवेश कर रोग सृष्टि करता बैक्टेरिया रोगीर मल रही है से मल प्रत्यक्ष परोक्ष संस्पर्श आसी खाद्य प्रस्तुत हेले ये रोग सृष्टि होता है। पतला झाड़ा हवा तलीपेट बिंधा लाल रक्त फेण आदि सहित मल बाहर मुंड बुलाइबा ज्वर तृष्णा जिह्वार मलिनता आदि लक्षण प्रकाश पाए। चिकित्सा रोगी को ए प्रकार रोग है साधारणतः पैड पानी पतला पेज पानी
ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଘୋଳ ଦହି, ORS ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଆଉ ଅଧିକ ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଯଦି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ କମ୍ଫ ଜ୍ୱର ବା ପାଳି ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ 4 ପ୍ରକାର, ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଭାଇଭାକ୍ସ, ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ପାଲସିପେରିସ୍, କ୍ୱିନାଇନ୍ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ସମେତ ଆର୍ଟିମିସିଆନ୍ ଆଦି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ ଯକୃତ ପ୍ରଦାହ କୋମଳ ବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏକ ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେପାଟାଇଟିସ୍ A, B, C, D, ହେପାଟାଇଟିସ୍ E, ହେପାଟାଇଟିସ୍ G ସମସ୍ତ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ରୋଗ ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ର ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗରେ ରୋଗୀ ରକ୍ତରେ ବିଲୁରୁବିନ୍ ମନେ ରଖିବ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗରେ ରକ୍ତର ବିଲୁରୁବିନ୍ ଓ ପିତ୍ତକୋଷରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ କଣିକାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀର ଆଖି, ଚର୍ମ, ନଖ, ତଳଜିଭ ଆଦି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ମନେ ରଖିବ। ବିଲୁରୁବିନ୍ ହେଲା, ବିଲୁରୁବିନ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ଟା ହିଁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଚିନି, ପାଣିର ସରବତ, ତେଲ, ଘିଅ, ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଖୁ ରସ, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଘୋଳ ଦହି ଆଦି ସେବନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। HDCV ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଇପ୍ଲଏଡ୍ ସେଲ୍ କଲଚର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ। ଇଏ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଯଦି ପାଗଳା କୁକୁର ହଉ ବା ଜୀବ କାମୁଡ଼ିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ବି 5ଟି ଟୀକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ 90 ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ବୁଷ୍ଟର ଟୀକା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। HIV ଜାଣିଥିବ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନି ଡିଫେନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିବ, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତା ରୋଗର ପ୍ରତିଶୋଧ କମିଯାଏ ଏବଂ ଫଳରେ ରୋଗୀ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ହୋଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଏଡ୍ସ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଇମ୍ୟୁନି ଡିଫେନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ରୋଗୀ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ରୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ରୋଗୀର ଭାଇରସ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେତେକ ଔଷଧ ମିଳୁଛି ସେସବୁ ବହୁତ ଦାମ ଅଧିକ, ଜୀବନ ସାରା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗ ଯେପରି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା ବା ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଯକ୍ଷ୍ମା ବା TB ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଏହି ରୋଗ କହିଲେ TB ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ। ଦେଖ ଏଇ ରୋଗ ମାଇକୋବାକ୍ଟେରିୟମ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମାଇକୋବାକ୍ଟେରିୟ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରୁ କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଛେପ, ଝଙ୍କାର ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ଗୁପ୍ତକାଳ 7 ରୁ 14 ଦିନ। କାହାର? ପୋଲିଓ। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦେଖ ପୋଲିଓ? ବିଶ୍ୱକୁ 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1998 ମସିହାରେ ମେ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏକ ବିଧେୟ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ଏବଂ କାରଣ WHOର ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଲିଓ ଟୀକା ପରେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଆଫ୍ରିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଭାରତରେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ, ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର 1995 ମସିହାରେ ସାର୍ବଜନିକ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ରୋଗର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
जन्म ठार 5 वर्ष बयस भितर मध्य यही रोग देखा जाए। देख औषध को इंग्राजी रे ड्रग कहुए। फरासी शब्द ड्रग रो अर्थ शुष्क तृण। 1966 मसीह WHO प्रणीत संज्ञा अनुसार ड्रग एक पदार्थ जहाँ शरीर तत्व प्रभाव पकाई व्यवहारकारी उपकार करिथाए। औषध दुई प्रकार। प्रथमटी है उपसर्ग नाशकारी बा वेदना निवारक और द्वितीयटी है एंटीबायोटिक बा स्टेरॉइड। मन रखिबो। हाँ, औषध व्यवहार सतर्कता निहाती जानिबा दरकार। समस्ते कौन सतर्कता अवलंबन कले आमे सठिक औषध व्यवहार करि परिबा। देखो प्राकृतिक संपद तार प्रदूषण ये भी वेरी इंपोर्टेंट कथा। संपद कहते जानिथबो नवीकरण योग्य नवीकरण अयोग्य संपद बोली कहउथाय। हाँ, वायु तो जानिछ छुआ। वायु कौन कौन थाए ताकू टिके देख। ये वेरी इंपोर्टेंट कथा। जब फिर 77.16 अम्लजान 20.60 है। जड़ीय बाष्प 1.40 निष्क्रिय गैस 0.80 अंगारकाम्ल 0.03 धूलिकणा बा एमोनिया 0.01। वायुमंडल स्तर वेरी इंपोर्टेंट है। ट्रोपोस्फियर भूपृष्ठ 20 किलोमीटर पर्यंत व्यापी। एठारे वर्षा झड़ बनी मेघ वर्षा झड़ होता है। स्ट्राटोस्फियर भूपृष्ठ 20 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। एठारे ओजोन स्तर सृष्टि होता है। मेजोमिक स्फीयर भूपृष्ठ 50 ରୁ 58 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। एठारे वायुमंडल तापमात्रा प्राय 90 डिग्री सेल्सियस थाए। थर्मोस्फियर भूपृष्ठ 85 ରୁ 40 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। यह अत्यंत उत्तप्त बलय बोले आम होता है। यार उपरिभाग तापमात्रा प्राय 12,000 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्सोस्फियर भूपृष्ठ 450 किलोमीटर या आयोनिक स्फीयर मध्य कह जाए। क्या मन रखियो थर्मोस्फीयर को आयोनिक स्फीयर मध्य कह जाए। 1200 डिग्री से यहाँ मन रखियो। ये बहुत समय पड़ा आयोनिक स्फीयर कौन आम सब स्फीयर तो बड़ा पढ़ी दौचे बट आयोनिक स्फीयर कहला बेलू आमको मन को हठात आसे ना। देख ये मृत्तिका टे मन को कृष्णग्रापास मृत्तिका लोहित मृत्तिका पट्ट मृत्तिका पहाड़िया मृत्तिका है। ये मृत्तिका जो कौन कृषि क्षेत्र हुए सीटा मध्य पड़े। वायु प्रदूषण जो कौन सब रोग होता है। देख एलर्जी होता है, कर्कट रोग होता है, कैंसर होता है, हृद रोग होता है, चोक रोग होता है, चर्म रोग होता है। बुझिपाल। तेणु वायु प्रदूषण रोकवा नितांत आवश्यक। ग्लोबल वार्मिंग देख कौन ग्लोबल वार्मिंग मन रखिबो। भूपृष्ठ तापमात्रा दिन को दिन वृद्धि तापमात्रा वृद्धि होगा कहीं कह ग्लोबल वार्मिंग। अंगारकाम्ल समेत क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नाइट्रस ऑक्साइड N2O मिथेन ऑक्साइड CH4 इत्यादि गैसीय पदार्थ मध्य विश्व उष्मायनर कारण होता। यही सबू बाष्पमान को सबुज कोठरी गैस कह जाए। सबुज कोठरी एक काच निर्मित उद्भिदशाला जार कांथ छात काचरे तैयारी होता है।
ओजोन स्तर मन रखिब O3 ये बहुत समय परीक्षा पड़े है एवं वायुमंडल 25 किलोमीटर मध्य यार मात्रा अति नगण्य यही बाष्प निर्विच्छिन्न भाव में पृथ्वी पृष्ठ 20 ରୁ 25 किलोमीटर मध्य रही था जे कि अल्ट्राभायोलेट रेड यूवी बोली कहे अति शक्तिशाली अति शक्तिशाली बायुगुणी रश्मि आमको रक्षा करें। देख प्रदूषण अर्थ है शब्द प्रदूषण अर्थ है जे आवश्यक ठारू अधिक मात्रा शब्द है दैट मीन्स नॉर्मली गोटे कर्णपट हवा मनुष्य निर्दिष्ट डेसिबल पर्यंत शब्द को शुणी पारे ताठू जो अधिक है आम शब्द प्रदूषण बोली कही था। मनुष्यर श्रवण परसर देख 123 डेसिबल चॉकलेट चबाइले 20 डेसिबल हुए टाइप करने द्वारा 40 डेसिबल हुए साधारण कथोपकथन 30 ରୁ 60 डेसिबल होता है टेलीफोन कथबार्ता द्वारा 70 डेसिबल होता है मोटरसाइकेल 110 ରୁ 120 डेसिबल साइरन बाजले 130 डेसिबल ରୁ 150 जेड विमान 160 शब्द प्रदूषण मुख्यतः 3टी कारण है देख शिल्पगत जानवाहनगत और गोष्ठीगत। ये थिला 3टा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन आम आलोचना करदे जोगुड़ाक परीक्षा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तुम्हें आदौ स्किप न करी मन देकर टिके शुणी दियो प्रत्येक फुल चैप्टर्स रिवीजन भी हो जो मैंने भल मार्क सिक्योर करने चाहूछ से बहुत ही सुंदर वीडियोटा जे कि कंप्लीट बुक बा कंप्लीट रिवीजन हो ये आशा विश्वास तुम्हें रख एवं समस्त को रिक्वेस्ट लाइक सब्सक्राइब करने आदौ भूल नहीं।